Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. We almost forgot to preach this morning Casi se nos olvidó predicar esta mañana. because we had Lord's Supper, we worship God. Estábamos adorando al Señor y estábamos teniendo la Santa Cena, We've been praying for the pastors that are going to Cuba. orando por los pastores que se están yendo a Cuba. They will be leaving on Saturday. Keep them in your prayers. Se van el sábado, manténganlos por favor en In oración. the back of the room, there's a box where you can put donations for Cuba. Atrás hay una caja donde puede poner donaciones para Cuba. They need mainly three things: soap, toothpaste, and deodorant. Necesitan jabón, pasta de diente y desodorante And your prayers. y sus oraciones. So keep them. They will be gone for 2 weeks, right? Van 2 a weeks? estar 2 semanas fuera. Amen, amen. Keep them in your prayers, and they will. When they have a signal, they will be sending updates and pictures. Cuando tengan señal nos van a mandar mensajes y fotos. But they will be traveling and doing many events throughout the different churches. Pero van a estar viajando, haciendo varios eventos en las iglesias. So pray for them that God will keep them safe when they're traveling through some of those areas. Ora por ellos cuando están viajando en estos lugares. The title of today's El message título del mensaje de hoy is Be the Church. es Sé la iglesia. Whenever we have the Lord's Supper, once a month usually, Cuando tenemos la Santa Cena una vez al mes, we try to bring a message about the body of Christ. tratamos de traer un mensaje que se trata acerca del cuerpo de And Cristo. today's message is called Be the Church. Y el mensaje de hoy se llama Sé la iglesia. How many know that we are the church? ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros somos la iglesia? Tell the person next to you, you are the church. Dile al que tienes al lado, tú eres la iglesia. And we want to look in 1 John chapter 3. Y vamos a I'm mirar sorry, in John chapter 3. en Juan 3, Because this morning we want to talk about 4 aspects of becoming the church. porque queremos hablar hoy acerca de 4 aspectos acerca de cómo ser esta iglesia. You are not automatically the church Usted no es parte de la iglesia automáticamente, just because you believe in Jesus. solo porque usted cree en Cristo. But to be the church, Pero para ser la iglesia there's a process involved. hay un proceso And we want to understand the process this y morning queremos entender ese proceso because it has to do with the expansion of the kingdom of God. porque tiene que ver con expandir el cuerpo de el reino de Dios. The process of God El proceso de Dios in helping us become the church. en ayudarnos a No sé ser. si tenemos la diapositiva, Juan Carlos. Pon la diapositiva. No, pon el letrero. Thank you. How many know that this is a process? ¿Cuántos saben que esto es un proceso? When you believe in Jesus, Cuando ustedes creen en Cristo Jesús, that's just the first step. es la primera parte. So let's pray this morning Entonces vamos a orar so we can evaluate where we are, para poder hacer una evaluación that the kingdom of God in our life may expand, para dónde estamos, para poder expandir, so that we can be the church. para poder ser entonces y formar parte de esta iglesia. Let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father, today we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. We believe, Lord, that we have been called Sabemos que hemos sido llamados not just to believe, no solo para creer, not just to belong, no para pertenecer, but to become the church. pero hacernos formar So parte de la speak to our iglesia. hearts this morning Habla a nuestros corazones esta mañana according to your de purpose. acuerdo a tu propósito. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen, Amén. Y amen. amén. The first part of being the church La primera parte de ser parte de la iglesia is to understand that we have been called to be believers. es entender que nosotros somos llamados a ser creyentes. In John chapter 3, verse 16, En Juan 3:16 it says, "For God so loved the world that Okay. he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life." dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. So the central part of becoming the church Entonces la parte central en formar o ser la iglesia is to become a believer in Jesus es Christ. ser creyente en Jesucristo. Now, I want to explain that a little bit. Entonces quiero explicar eso. Because the devil believes in Porque el Jesus. diablo cree en Jesús. Let me say that again. Déjame decir eso nuevamente. The devil believes in Jesus, El diablo cree en Jesús, but he does not give himself pero no se entrega to the process al proceso to become the church. de formar parte de la iglesia. So I want to tell you this morning something that might surprise you. Entonces le voy a decir algo que a lo mejor lo va a sorprender. There are many Christians Hay muchos cristianos who just believe in Jesus. que solo creen en Jesús.
That's all they do. Es lo único que hacen. Many times when I'm witnessing to a patient of mine in the chair, Muchas veces cuando le estoy testificando a un paciente, it's easy to do es fácil. when you have a syringe with a needle on it. Es fácil testificarle cuando tienes una jeringuilla en la mano. Can I tell you about Jesus? ¿Le puedo decir acerca de Jesús? Yes. Sí, Tell claro. Whatever you want. Lo que usted quiera. But many patients respond, Pero muchos responden, oh, I already believe in ya Jesus. yo creo en Jesús. And then my response Entonces mi respuesta a is, eso, congratulations. le digo, felicidades. Now you're just like the devil Ahora usted ha llegado al nivel del diablo, because he believes in Jesus too. porque él también cree en Jesús. And the demons believe. Y los diablos también, los demonios. And the Bible says they tremble. Y dice que ellos también tiemblan. So it's not just believing, Entonces no es solo el creer, but it's also confessing with our mouth. pero también el confesar con nuestra boca. This is the proof that we believe Esa es la prueba que That nosotros creemos. that he died, Que él murió, he was buried, que fue enterrado and he resurrected again. y resucitó de nuevo. And he's at the right hand of the Father, Sentado a la diestra del Padre, interceding for us, intercediendo por nosotros. and that his blood Y que su sangre is powerful to forgive our sins. es más poderoso para perdonar nuestros pecados. So that's what the Bible means when it says believe. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice creer. We don't want to be like the devil. No queremos ser como el diablo. So the first part of becoming the church Entonces la primera parte de ser la iglesia is to confess our belief, our faith in Jesus es Christ. confesar nuestra creencia en Jesucristo. This is the foundation of the gospel. Es el fundamento del evangelio. It's the foundation of the church. Es el fundamento de la It's the iglesia, foundation of our faith de nuestra fe, that Jesus Christ resurrected again. que Jesucristo resucitó And he brings us salvation. y que Él nos trae And we will salvación have eternal y life. que vamos a tener vida Our eterna. faith is not just intellectual. Nuestra fe no es solo intelectual, It's something that's deep inside of our hearts. es algo que está profundamente en nuestro corazón. And it's an agreement to give ourselves Y entonces nosotros nos ponemos de acuerdo a entregarnos into the process a este proceso of becoming the church. de ser parte de la iglesia. So our belief is just the first step, Entonces nuestro creer es solo el primer paso, but it is not the final step, pero no es el último paso, because the kingdom of God is expanding. porque el reino de Dios está expandiendo, It's advancing. está avanzando. And too many churches Y today, demasiadas iglesias hoy. and my wife doesn't like it when I criticize other Y churches. mi esposa no le gusta cuando critico otras But iglesias. yesterday I was speaking to a Christian, Pero ayer estaba hablando con un cristiano and I asked him how his church is doing. y le pregunté, ¿y cómo anda la iglesia? He said, basically, it's nothing. Y él dijo, bueno, básicamente no es nada. I'm not growing. No estoy creciendo, I'm not receiving. no estoy recibiendo. And I said, why are you there? Y yo le dije, ¿por qué estás ahí? If you're not being challenged Si no te están retando to become part of the process, para formar parte del proceso, you're not doing the will of no God. estás haciendo la voluntad de But Dios. too many churches Pero muchas iglesias just want people to believe. solo quieren que la gente crea. But that's just the first step. Pero es que ese es el primer paso. The second thing that happens Lo segundo que pasa in becoming the church en haciéndose parte de esta is iglesia that we begin to feel the call of God to belong. es que comenzamos a sentir el llamado de Dios para pertenecer. First we believe, Primero creemos, then we belong. entonces pertenecemos. Belong to what? ¿Pertenecemos a qué? 1 John chapter 3 Primera de Juan capítulo 3, and verse 1. versículo 1. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. Fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios y lo somos. God is a Father, Dios es un Padre. and the reason He's advancing His Y kingdom, la razón por la cual está avanzando su reino, the reason He wants you to be the church, y la razón por la cual Él quiere que usted sea la is iglesia, because He wants you to be His son, es porque quiere que usted sea su hijo, to belong to His family. que le pertenezcas a su familia. And it doesn't happen just because you come into the church and you sit in a chair. Y no sucede porque usted llega a la iglesia y se sienta en una silla. That makes you a believer. Eso te hace un creyente. All believers can come to church, Todos los creyentes pueden ir a la but iglesia, not all believers are sons. pero no todos son hijos. A son looks like his father, Un hijo se parece a su padre, talks like his father, habla como su padre, feels what his father feels. siente lo que siente el padre.
A son knows that he's part of a Un family. hijo sabe que es parte de una familia. A child doesn't. Un niño no. So we're called to mature from children to sons. Entonces somos llamados a madurar de niños a hijos. That talks about maturing. Eso habla acerca de madurar. So the Bible says that St. Paul went back to a church La Biblia nos dice que Pablo fue a una iglesia and he found nobody had grown. y encontró que nadie había crecido There desde were que se still había ido. believers. Eran aún creyentes, There were still children of God, eran niños de Dios, but there were no sons of God. pero no eran hijos de Dios. They had not taken responsibility. No habían tomado responsabilidad. They didn't know the Word of God. No conocían la palabra de Paul Dios. came with great expectation. Y Pablo vino con gran expectativa. I'm going to teach them some heavy stuff Yo now. les voy a enseñar ahora algo bien profundo. I'm going to give them solid food. Le voy a dar comida sólida. And he found not sons and daughters, Y se encontró no hijos o hijas, but a bunch of children. pero unos niñitos. They were the same as the day that they got saved. Igual que el día que conocieron al Señor. They were not partaking of the process. No estaban participando en el proceso. So he said, I came to give you solid food. Entonces él le dijo, yo vine a darle comida sólida. But solid food is for the mature. Pero la comida sólida es para los maduros. And I find that because you're just children, Y me encuentro que como son niñitos, I have to give you milk again. les tengo que dar leche nuevamente. How frustrating ¡Qué frustración! for a pastor who preaches the kingdom of God, Para un pastor que predica el reino de Dios, the advancing of the kingdom, el avanzar el reino, that people refuse to take responsibility, que la gente rehúsa tomar responsabilidad, refuse to learn the word of God, rehusan aprender la palabra, refuse to partake in the body of Christ rehusan participar y formar parte del cuerpo, as a son and as a daughter. como un hijo, como una hija. You know, when there was a point in my family when we had these 7 children all living at home, Había un momento cuando teníamos esos 7 niños viviendo en casa and our expectations were different based on the age of the y children. la expectativa era diferente basado en la edad de los niños. The little ones, Los más chiquiticos they didn't have to do anything. no tenían que hacer nada. We gave them the food, Le dábamos la comida, we gave them their clothes, le dábamos la ropa and we took them wherever they wanted to go. y los llevábamos a donde quisieran. But the older ones, we had more responsibility Pero on los them. mayores tenían mayores responsabilidades. They had to participate in the house. Tenían que participar en la casa. They had to be an active member of the family. Tenían que formar, tenían que ser un miembro activo en la familia. They were not children anymore. No eran niños. They had to work for the family. Tenían que trabajar. They had to clean, Tenían que limpiar, cook, cocinar, wash clothes. lavar la ropa. Karen took care of all that. Karen se preocupaba de todo eso. What a mother. Qué madre. But Pero the same thing in the body of Christ. sucede lo mismo en el cuerpo de Cristo. I ask people, how long have you been a Christian? Yo le pregunto a la gente cuántos años llevas conociendo al Señor. And they say 15 years. Me dicen 15 años. And they don't show signs of maturity. Y no demuestran señales de madurez. You know, we celebrate the fact that God has adopted us into his family. Nosotros celebramos que Dios nos adoptó como parte de su familia. But we have to be rooted in our identity Pero tenemos que estar arraigados a nuestra identidad, that we are sons of God. que somos hijos de Dios And now we have become part of something greater than y ourselves. que formamos ahora parte de algo más grande que nosotros mismos. Nobody by themselves Nadie únicamente o solos has ever accomplished anything great. ha podido llegar a lograr algo grande. To be part of something great, Para llegar a formar parte de algo grande, you have to be part of something greater than yourself. usted tiene que formar entonces parte de algo más grande que usted mismo. The greatest thing that we can be a part of Lo más grande que nosotros podemos formar parte o participar de is part of God's eternal purpose. es formar parte del propósito eterno de Dios, Part of advancing the kingdom of God. de avanzar el reino de Dios, Part of the process del proceso of becoming the church. de convertirnos en esta iglesia. We say, well, my family's in first place. Entonces uno dice, bueno, la familia está en primer lugar, But if you want the best possible family that you can have, pero si quieres la mejor familia, make God a priority. que Dios sea prioridad.
Some people say, well, work is important. La gente dice, bueno, el trabajo es importante. But if you seek the kingdom of God first, Pero si usted primeramente busca el reino de Dios, God will add many of the things that you are working for. Dios añade entonces las cosas por las cuales uno está laborando. See, not that these things are wrong. No es que estas cosas son malas. Family is important. La familia es importante. Marriage is El important. matrimonio es importante. Working hard is important. El trabajar duro es importante. Paying your tithe and giving to the Lord is important. El dar su diezmo, darle, ofrendarle al Señor es Reading the importante. Bible is important. Leer la Biblia es importante. Church attendance and prayer. La tendencia a la iglesia, la But oración. all of these are ingredients. Pero todos esos forman parte de los ingredientes And the recipe is to produce something greater. en la receta para hacer algo mayor, algo más grande. God is preparing the bride of Christ. Dios está preparando a la novia de Cristo. And we must give ourselves Y nos tenemos que entregar to be part of that para process. ser parte de ese proceso. So we must believe. Entonces, sí, tenemos que creer. But then God wants to join us, Pero entonces Dios nos quiere juntar that we can belong para que podamos to pertenecer the body of al Christ, cuerpo de Cristo, understanding that He loved us first. entendiendo que Él nos amó primero And He's given us a place at His table. y nos ha dado un asiento en la mesa. But we have responsibility. Pero tenemos responsabilidad. We've called to embrace our identity as sons of God first. Somos llamados a aceptar esa identidad como hijos o hijas de Dios primero. We cannot be the father that God wants us to be No podemos ser el papá que Dios quiera que seamos, unless we become the son that God wants us to be. sino primeramente somos el hijo que Dios quiere que seamos. To believe and then to belong El creer y después el participar o pertenecer. pertenecer. Everybody who No sé. believes, Todo el que cree, everybody who believes, todo el que cree, everybody who believes todo el que cree does not belong. no pertenece. But everybody who believes Pero todo el que cree has been invited to belong, se le ha invitado has que been invited pertenezca. to be part of the family of God. Y ha sido invitado para que participe en esa familia de Dios. Let us take that invitation seriously. Vamos a tomar esa invitación en serio. And then point number 3, Y en el punto número 3, we've been called to become. hemos sido llamados a Hacer. hacer, We've been called to become. hacer, To become. que Lleg- de- seamos, a llegar a ser. a llegar a ser. Acts chapter 1 and verse 8. Hechos, capítulo 1, Verse 8. verso 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Acts 1 8. Okay, thanks. 8. Acts 1 8. But you will receive power Van a pero recibirán poder when the Holy Spirit cuando el comes upon Espíritu you. Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Listen to me. It's good to believe. Es bueno creer. Tell the person next to you it's good to believe. Dile que tienes al lado, es bueno creer. We have a faith that can overcome obstacles. Tenemos una fe que puede prevalecer sobre los Our obstáculos. faith brings us peace in the middle of the storm. Nuestra fe nos trae paz en medio de la tormenta. Our faith helps us hang in there when we want to give up. Nos ayuda a quedarnos ahí fuertes mientras queremos rendirnos. It is great to believe. Es bueno creer. It's even greater to belong. Es aún mejor para pertenecer. It's greater to belong. Es mejor pertenecer. Don't be independent. No sea independiente. God wants us to believe, Dios quiere que creamos and He wants us to y belong. quiere que pertenezcamos. Don't be an individual Christian separated from the purpose of God. No sean separados, individuos. Make a commitment. Hagan un compromiso. There's too many Christians Hay demasiados with no cristianos commitments. que no tienen compromiso. They want the blessing, Quieren las bendiciones, but they don't want to belong. pero no quieren pertenecer. Nobody knows who they are Nadie sabe quiénes son or where they're going. o a dónde van. Where were you last ¿A Sunday? dónde estabas el domingo Where are you pasado? going next ¿Y Sunday? a dónde va a ser próximo?
And here's the $64,000 question. Y aquí está la pregunta de los $64,000. Are you ready for this? ¿Están listos? This is the litmus test. Esa es la prueba. If you want to find out a Christian who belongs Si usted quiere saber si un cristiano pertenece to the family of a la God familia de Dios and they've given y themselves se han entregado to the process of becoming the church, al proceso de ser parte de la iglesia, ask them this question. pregúntale esto: Who's your pastor? ¿quién es su pastor? Well, I'm between churches. Bueno, yo soy como entre iglesias. And the one I'm going to now, I'm just visiting. Y a la que atiendo ahora estoy visitando. I wonder if the pastor knows your name. Me pregunto si el pastor conoce su nombre. When you have a problem, Cuando usted tiene un problema, who are you going to call? ¿a dónde va a llamar? When you have a situation, Cuando tiene una situación, who's going to help you? ¿quién lo va a ayudar? When you need prayer, Cuando necesita oración. because the Bible says when any of you is sick, Porque la Biblia nos dice que cuando cualquiera está enfermo, call the pastors and the elders of the church. llame a los pastores, a los ancianos de la Who iglesia. is your pastor? Who are your elders? ¿Quién es su pastor? ¿Quiénes son sus That when you are ancianos? sick, Que cuando usted está enfermo, your only recourse is the doctors? el único recurso entonces son los médicos. Belong. Usted forme parte, pertenezca. But then the next part Pero la próxima is the parte transformation es la transformación. of changing you from what you are unto what God wants you to be. De transformar de lo que usted es a lo que Dios quiere que sea. Believe me that the people that are praying the most for that transformation Créeme que el que más está orando por esa transformación, are the people who are closest to you. los que más están pidiendo son los que tiene usted más cerca. We've been called to believe. Hemos sido llamados a creer, We've been called to belong, a pertenecer, but we've also been called to become. pero también hemos sido llamados a And convertirnos. that's why he gave us the Holy Spirit. Y por eso es que nos dio el Espíritu Santo. How many see the Trinity so far? ¿Cuántos han visto la Trinidad? First, we're called to believe. Primero somos llamados a creer. This is all about Jesus. Eso se trata acerca de Jesús. Then we're called to belong, Entonces se nos llama a participar, to take our place in the family of God, para tomar nuestra parte en la familia de Dios. because God is a father Porque Dios es un padre. and he wants to bring many sons and daughters to glory. Y Él quiere llevar a muchos hijos y hijas al reino. But then we're called to become. Pero también somos llamados a And transformarnos o a this is where hacer. the Holy Spirit comes in. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo. You see the Trinity working La Trinidad obrando to fulfill the process para cumplir este proceso, that you might be the church. que usted pueda formar la iglesia. So in Acts, he said, you're going to receive power. Entonces en Hechos dice, usted va a recibir poder. I don't know about you, Yo no sé usted, but sometimes, usually at least once a week, pero por lo menos una vez a la semana I need the power of the Holy Spirit necesito el poder del Espíritu Santo, because there's no other option. porque no me queda alternativa. Doors are closed. Las puertas están cerradas, Bad news is coming. vienen las malas The noticias, bills are they're getting higher. los biles están llegando más alto, There's problems all around. hay problemas todo alrededor. And I say, Holy Spirit, give me power. Y yo digo, Espíritu Santo, dame poder, Because sometimes our faith fails us. porque a veces nuestra fe nos falla. Like the man in the Bible. Como el hombre en la Biblia, Jesus said, you can have your miracle Jesús dijo, puedes tener tu milagro if you believe. si crees. And he said, Lord, I Y believe. él dijo, Señor, yo creo, Help my unbelief. pero ayuda mi incredulidad. Sometimes we have unbelief. A veces tenemos incredulidad. Even though we're saying the right words, Decimos las palabras correctas, but our heart is shaking. pero nuestro corazón como que está conmovido. See, courage is not without fear. La valentía no es que no tenga temor. Courage is, even with fear, you get filled with the power of the Holy El Spirit. ser valiente quiere decir que aún con el temor uno se llena del poder del Espíritu And you Santo keep moving y forward. uno sigue adelante. So sometimes we have to say, Entonces a veces tenemos que decir, Holy Spirit, fill me with your power. Espíritu Santo, lléname de tu poder. Holy Spirit, equip me. Equípame, Espíritu Holy Santo. Spirit, change me. Cámbiame, Espíritu Holy Spirit, Santo. work in my life Obra en mi vida so that I can stand strong for 3 more hours. para poder pararme firme por 3 horas más. I don't know how people can live without the Holy Spirit. Yo no sé cómo la gente vive sin el Espíritu Santo. There's
a wrong teaching in the body of Christ Hay una enseñanza incorrecta en el cuerpo that says that when you receive Jesus, que dice que cuando usted recibe a Jesús, you also receive the Holy Spirit. usted ya de una recibe el Espíritu Santo. They don't see the difference No le ven la diferencia between the Spirit of Christ and the Holy Spirit. entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. But they're two different things. Ay, pero son dos cosas diferentes. You're born again Naces de nuevo and you're born of the Spirit. y naces del Espíritu. It's easy. Es fácil. We know that. Nosotros lo sabemos. This is common knowledge at Cornerstone. Eso es un conocimiento común. But you'd be surprised how many Pentecostal Christians don't know that. Pero usted se sorprendería cuántos pentecostales no lo saben. I'm not surprised that the Baptists, No estoy sorprendido que los bautistas no lo entienden. but sometimes not even Pero a Pentecostals veces ni los- understand the Holy Spirit. Pero a veces ni los pentecostales entienden al Espíritu Santo. The Holy Spirit plays a key role in becoming who God wants us to be. El Espíritu Santo es una clave para que uno sea la persona que Dios quiere que uno sea. He gives us the power that we need Nos da el poder que to be a necesitamos witness para ser un testigo and to live out our y faith para vivir nuestra fe in our body en nuestro cuerpo in this world. en este mundo. So we like to say we're sending the pastors to Cuba Entonces nos gusta decir que estamos enviando a los pastores a Cuba like sheep among the wolves. como ovejas entre los lobos, But let me tell you something. pero déjame decirle algo. Don't do that without the Holy Spirit. No hagas eso sin el Espíritu Santo. Don't ever go anywhere for God. No vayas a ningún lugar para Dios. If God hasn't sent Si you Dios no te envió and if you don't have the Holy y Spirit, si no tienes el Espíritu Santo, because it is a need, a requirement for ministry. porque es un requisito para el ministerio. Jesus did not start his ministry until he received the baptism in the Holy Spirit. Jesús no comenzó su ministerio hasta no recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Jesus told 120 of his disciples, Jesús le dijo a 120 de sus discípulos, do not leave Jerusalem. no salgan de Jerusalén, Don't go do anything in my name. no vayan a hacer nada en mi nombre, Don't go be my witnesses. no vayan a ser mis testigos, Don't start a church. no comiencen una iglesia, Don't start a Bible study in your house. ni un estudio bíblico en su Don't casa, pray for a sick no person. ores para el enfermo, Don't try to cast out a demon no trates de echar fuera until un you demonio receive the promise of the Father. hasta que recibas la promesa del Padre, Because we've been called to become porque hemos sido llamados a ser like Christ como Cristo and with the power of the Holy Spirit, y con el poder del Espíritu Santo empowering us empoderándonos to become what God expects. para hacer lo que Dios espera. You cannot reach your potential. Usted no puede llegar a su potencial. Your ministry cannot please God the way it should Su ministerio no puede complacer a Dios como lo debe de ser without the power of the Holy Spirit. sin el poder del Espíritu So Santo. we've been called to believe. Entonces, somos llamados a creer We've been called to belong. y a pertenecer We've been called to become. y para ser. We see the Lord, the Father, and the Holy Spirit. Vemos al Señor Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. But the God of the impossible, Pero el Dios de lo imposible, the God who can do anything at all, el Dios que puede hacer todo, has set a limit for himself. ha determinado un límite establecido por Él mismo. He said, I will do nothing upon the earth Él dijo, no haré nada sobre la tierra without the cooperation of man. sin la cooperación del hombre. In other words, he has limited himself O sea, Él se ha limitado a sí mismo to work with us and through us. para trabajar con nosotros y a través de nosotros. We see that in a tabernacle when we talk about the incense altar, Lo vemos en el tabernáculo cuando hablamos acerca del altar del incienso. where the number 4 is so important Cuando el número 4 vemos que es tan importante. because it represents God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Porque representa a Dios Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, coordinating and working with man coordinando, trabajando con el hombre so that his will be done upon the earth. para que su voluntad sea hecha sobre la tierra. So there were 4 ingredients in the Entonces, incense. habían 4 ingredientes al incienso. There were 4 prohibitions where it said, do not use the incense for these 4 things. Habían 4 cosas prohibidas que se decía que no se puede usar el incienso para esas cosas. There were 4 applications or uses of the incense. Y 4 aplicaciones también habían para el incienso. There were 4 horns on the altar of incense. Habían 4 cuernos en el altar. I think God is trying to send us a message. Yo creo que Dios nos está tratando de enviar un mensaje. God is telling you today, Dios le está diciendo hoy, I am not Amazon. yo no soy Amazon, I don't work for FedEx. no trabajo para FedEx. Sorry, Alejandro.
Sorry, Alejandro, perdóname. God's will for your life is not going to arrive in a little package at your front door. La voluntad de Dios no va a llegar a su puerta en un paquetico. God is waiting for you Dios te espera a ti. to understand what He wants to do. Que entiendas lo que Él quiere hacer. And that takes hearing the voice of God. Y eso requiere que uno escuche la voz de Dios. In the tabernacle, that represents the table of the showbread. En el tabernáculo, esto está representado por la mesa de los panes. Jesus said, I have food that you don't know about. Jesús dijo, yo tengo comida de la cual usted no conoce. My food is to do the will of my Father. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. God has a bread for your life. Dios tiene un pan para su vida. And it's not Cuban bread. Y no es el pan cubano, And it's not French bread. y no es el francés, And it's not Ezekiel bread. y no es el pan ni el Ezequiel. When God opens His mouth Cuando Dios abre su boca to speak to you, para hablarte, that becomes your daily bread. eso se convierte en el pan nuestro de cada día. And it's a revelation of what He wants to do. Y es una revelación de lo que Él quiere hacer. And most of the Y time, la mayor parte del tiempo, usually, usualmente, it has nothing to do with you. no tiene nada que ver contigo. It has to do with what's in His heart. Tiene que ver con lo que está en el corazón de Dios. But we come to God like He was Santa Claus. Pero venimos a Dios como que Él fuera el papá Nicolás de Santa Claus. Lord, here's my list. Aquí está mi lista, Señor. This is the prayer life of many Christians. Esta es la vida de oración de muchos cristianos. But that's not an incense prayer. Pero esa no es la oración de incienso. We come with an open heart. Nosotros tenemos que venir con un corazón abierto. And we say, Lord, write on my heart Y le decimos, Señor, escribe en mi corazón your list. tu lista. How many know that God has a list? ¿Cuántos saben que Dios sí tiene una lista? God has a list. Dios tiene una lista. God has a list of things He Dios wants to tiene una do lista que quiere que nosotros hagamos in your life, en tu vida, in your en marriage, tu matrimonio, in your en family. tu familia. But we come with our list. Pero nosotros venimos con la de nosotros. And when God compares the list, Y Dios las compara He says, wow, this person is out of touch. y dice, esta persona como que está perdida. If they would only shut up Si se callaran and listen to my voice y escucharan mi voz and hear what I want to speak to them y escucharan lo que yo les quiero decir and let me write my list on their hearts, y dejan que yo escribe mi lista en su corazón let them put what I desire, y que hagan lo que yo deseo, let them put what I desire que ellos pongan lo que yo deseo on their list. en su lista. Let me put my desires in their hearts. Déjame yo poner mis deseos en su corazón. So maybe we should change the way that we pray. Entonces a lo mejor debemos de cambiar la manera que oramos. Maybe we should say, Lord, give me the desires of my heart. A lo mejor debemos de decir, Señor, dame los deseos de mi corazón. And it's not going to be a new car. Y no va a ser ese carro nuevo, It's not going to be what you think. no va a ser lo que usted piensa. When God begins to write in your heart Cuando Dios comienza a escribir en tu corazón what He wants to do with your daughter, lo que quiere hacer con tu hija, with your son, con tu hijo, in your marriage, en tu matrimonio and with your y finances, con sus finanzas, you realize that God is the center of everything. usted se da cuenta que Dios es el centro de todo. And when you compare that to your list, Y cuando usted lo compara a su lista, you find out that you were the center of that list. usted se da cuenta que usted era el centro de su lista. And maybe we have some idols on that list. Y a lo mejor hay hasta unos ídolos en esa See, lista. because when anything in your life Porque cuando cualquier cosa en su vida becomes more important than advancing the kingdom of se God, hace más importante que avanzar el reino de Dios, let me say it again. déjame decirlo otra I'll vez, say it to this side. déjame decírselo a este lado. When anything in your life Cuando cualquier cosa en tu vida becomes more important than advancing the kingdom of God, se hace más importante que avanzar el reino de Dios, even if it's family, aunque sea familia even if it's your marriage, o tu matrimonio, that thing has become an idol. esa cosa se ha convertido en un ídolo. Now everybody is quiet. Ahora sí que estamos todos callados. There's nothing wrong with family. No hay nada mal con la familia, There's nothing wrong with your marriage ni con su matrimonio, and making that a priority. y que todo eso sea prioridad. But if it's above advancing the kingdom of God, Pero si está por encima de avanzar el reino de Dios, then you're not becoming
the church. entonces usted no se está convirtiendo en la iglesia, Because the church is not a country club. porque la iglesia no es un club social, It's not a bless me club. no es un club de bendíceme, It's a family es una familia that gathers around que se reúne to hear the voice of the Father, para escuchar la voz del to Padre, know what's on his heart, para saber lo que está en su that corazón, we may participate with God. para poder participar con Dios. Like Jesus said, Como dijo Jesús, thy will be done que se haga tu voluntad on earth, en la tierra, in my family, en mi familia, in my marriage, en mi as matrimonio, it's done in heaven. como está hecho en el cielo. Because in heaven there's no problem. Porque en el cielo no hay problema. The problem's down here El problema es aquí, with us. con nosotros. We are slow. Nosotros somos los lentos. So God wants to send us. Entonces Dios nos quiere enviar. And that's the last aspect. Y es el último aspecto. Man then comes into the picture El hombre entonces entra a la imagen and becomes a participant y se convierte en un participante in God's purposes. en los propósitos de Dios. So we believe, Entonces creemos, but then we want to belong. pertenecemos, We belong pertenecemos so that then we can become. para entonces convertirnos o As we ser. become, Y en lo que nosotros He somos, begins to send us Él nos comienza a in enviar His name, en su nombre, because now He can trust us. porque ahora puede confiar en nosotros. So in Matthew 28, Entonces, Mateo 28, we see the sending out, the mission. vemos la misión. He said, go, in verse 19, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. Dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. So the final call El último llamado, of God el último llamado de Dios is to take on His mission, es tomar su misión, not your mission. no la tuya. The ultimate purpose of God El propósito de Dios is to expand His kingdom, es expandir su reino, not your ministry. no su ministerio. Too many leaders Muchos líderes are saying, Lord, bless my ministry. están diciendo, Dios bendice mi ministerio. That's not the way to pray. Así no es como se ora. We need to pray, Lord, I want to partake in your ministry, Tenemos que decir, Señor, yo quiero participar en tu ministerio, because that is already blessed. porque ya eso es bendecido. How many say amen? Amén. God has a purpose for your life, Dios tiene un propósito para tu vida. and that is to connect you with His eternal Y eso es purpose. conectarte con el propósito eterno de Él. We've been called to reach out, Nosotros somos llamados a extendernos to preach the gospel, para predicar el Evangelio, the message of salvation, el mensaje de salvación, the message of hope, el mensaje de esperanza, to let people know that God has a plan and a purpose for their life. para que la gente entienda que Dios tiene un propósito y un plan para su vida. And in becoming the church, Y en lo que nosotros nos convertimos en la iglesia, we see the Trinity involved in the whole process. vemos a la Trinidad involucrada en todo el proceso, But in this journey, pero en esta jornada it is not complete no está completa until we hear the calling to be sent out. hasta que escuchamos ese llamado para ser enviados. That doesn't mean you're leaving the church. Eso no quiere decir que usted se va de la iglesia. That means that you begin to have influence in your job. Eso quiere decir que usted ahora tiene influencia en su trabajo, That God expects you to influence the people you work with. que Dios espera que usted tenga influencia sobre aquellos que trabajan con usted, That you would influence the people that you go to school with. que tenga influencia sobre aquellos a donde en la escuela, That you would influence your family su familia and those that we are in relationship with, y aquellos en los cuales tenemos relación, so that we can glorify God para que podamos glorificar a Dios and His kingdom will be y expanded. que se expanda su reino, That His kingdom may advance para avanzar su reino in every aspect of our life. en todo aspecto de nuestra vida. See, that is what it means to become the church. Eso es lo que quiere decir ser la iglesia. Now, let me ask you 4 questions. Entonces le pregunto 4 preguntas. Have you responded to the call of God to be a believer? ¿Te ha respondido al llamado de ser un creyente? Have you responded to the call of God ¿Ha respondido al llamado de Dios to belong to the family of God en el pertenecer a la familia de Dios? as a son and a daughter? Como un hijo, como una hija. Have you responded to the call of God ¿Usted ha respondido al llamado de Dios to be filled with the power of the Holy Spirit? de llenarse del poder, con el poder del Espíritu Santo? And are you responding to the call of God Y está respondiendo al llamado de Dios to be sent out de ser enviado
as a representative of the church como uno que representa a la iglesia in our community, en nuestra comunidad, in your family, en su familia, to be a light in the para darkness hacer luz en las tinieblas and to preach the gospel y predicar el evangelio as an effective witness of Jesus como Christ. un testigo efectivo del cuerpo de Cristo. That's what it means to be the church. Eso es lo que significa ser la iglesia. And every one of these four callings, Y en cada uno de esos 4 llamados we see the unity of the Trinity, vemos la unidad de la Trinidad, inviting us into a deeper relationship with God. invitándonos a una relación con Dios más profunda. So this morning, Entonces hoy I invite you le invitamos to embrace your identity as a son of God, que tomen esta identidad como hijo o hija de Dios, to believe in what Jesus did on the cross, que crean lo que Jesús hizo en la cruz and to let the Holy Spirit empower you. y que permitan que el Espíritu Santo les dé poder. I was in Colombia a few weeks ago, Hace unas semanas estaba en Colombia, and I was sitting down with a businessman in his home, sentado con un hombre de negocio en su casa, and he was asking me about the Holy Spirit. y me preguntaba acerca del Espíritu Santo, And right there, we're having coffee in his house. y estábamos tomándonos un café en su casa, I explained about the Holy Spirit. y le expliqué. I said, "You want to receive the Holy Spirit?" Y le pregunté, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? He said, "Yes, I do." Y me dijo, sí. I prayed for him. He received the Holy Spirit. Yo oré por él recibió. Holy Spirit's available for us El Espíritu Santo está disponible para nosotros, so that we can pray in the Spirit. para que podamos orar en el Espíritu. Paul said, "I pray with my mind, but I pray in the Spirit also." Pablo dijo, yo oro con la mente, pero también oro en el Espíritu. We need to pray in the Spirit. Tenemos que orar en el Espíritu, We need to be empowered with the Holy Spirit. empoderados con el Espíritu Santo. Because many times we see how a Christian acts or how a Christian talks, Porque podemos ver a veces cuando habla o de la manera que se comporta un cristiano and we say, well, he's just an angry person. y decimos, bueno, es que eso es una persona que siempre está brava, enojada. That's a carnal Christian. Es un cristiano carnal. No, that's not a carnal Christian. Eso no es un cristiano carnal. We are all carnal. Nosotros somos todos carnales. That's just a Christian who has not been empowered by the Holy Spirit. Eso solo es un cristiano que no ha sido empoderado por el Espíritu Santo. When the power of the Holy Spirit is really released in your life, Cuando es desatado el poder del Espíritu Santo en tu vida, we see less flesh and more spirit. vemos menos carne y más espíritu. Less of our own opinions and more of the words of God. Menos nuestra opinión y más la palabra de Dios. We need the Holy Spirit Necesitamos el Espíritu Santo in this message en este mensaje to be the church. para ser la I iglesia. invite you to stand with me Les today. invito a que estén de pie. Hallelujah. Let's Amén. pray. Gracias, Señor. Vamos a orar. Pray with me this morning. Oren conmigo esta mañana. Say, Lord Jesus, Digan, Señor Jesús, I believe. yo creo. Father, I Padre, want to belong, yo quiero pertenecer, not as a child, no como un niño, but as a son, pero como un hijo, knowing what's on your heart, conociendo lo que está en tu corazón and praying to live in a way that pleases you. y orando de una manera que te agradece a ti, de agrado a ti, Señor. And Holy Spirit, Espíritu Santo, fill me, lléname, empower me, apodérame, equip me, equípame and transform me, y transfórmame, that I might become que yo sea that which Jesus died on the cross for me to become. eso que Cristo murió en la cruz para que yo fuera. Enable me Capacítame, and give me the power dame el poder to be a witness para ser un testigo and to live out my faith boldly. y vivir mi fe con denuedo. And I say, send me, O Lord, Y yo te digo, envíame a mí, Señor, to do your will, para hacer tu voluntad, making disciples, haciendo discípulos, being part of a church that makes disciples, formando parte de una iglesia que hace discípulos being part of something greater than myself. y siendo parte de algo que es más grande que yo mismo. And if I have put anything on the throne of my heart, Y si he puesto algo sobre el trono de mi corazón, even the good things, aún cosas buenas, possibly even relationships, aún relaciones that I give priority to,
que yo le dé prioridad a ellas, above expanding the kingdom of God, que sea más que lo que le doy al expander el reino de Dios, then I repent of that. entonces me arrepiento de eso. It is idolatry in your eyes. Es idolatría en tus ojos. And Jesus, I invite you to sit on the throne of my heart Jesús, yo te invito que te sientes en el trono de mi and corazón, be my Savior and my Lord, que seas mi Señor y mi my Salvador, priest and my king, mi sacerdote y mi rey, my general, mi general, as I am part of God's army. como formo parte del ejército de Dios. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oro. And everybody Y says, todos dicen Amen and amen Gracias, and Señor. amen. God bless you. Que el Señor les bendiga. Greet each other.